भगवते वासुदेवाय। आज प्रभु बलराम एवं जरासंधंकर घमाघोट लड़ाई चली जेते जेते अस्त्र प्रयोग करुछंती जरासंध समस्त अस्त्र को काटी दौरान बलराम ये सब को देखी आज जरासंध चकित हो जाइछंती। जेतेबेले शेष अग्नि अस्त्र को प्रयोग करुछंती सेतेबेले अग्निर प्रखर तेजरे आज समस्त जीव जगत त्राही त्राही डाकुछंती। एही समय प्रभु बलराम से अस्त्र को काटिबा पाई से अग्नि अस्त्र को काटिबा पाई जलधारा अस्त्र को प्रयोग करुछंती। जेतेबेले जलधारा अस्त्र को प्रयोग करिछंती सेतेबेले से अग्नि की संगे संगे लिभेई देइछंती। ए कथा को देखी आज जरासंध विचलित हो जाइछंती। मने मने चिंता करुछंती ये तो क्षत्रिय नुह हेले एमिति युद्ध विद्या शिखिले केमिति। तेणु एबे कौन करुछंती जरासंध जलधारा अस्त्रे जहूँ लिभिला अनल देखी उचे सिंहनाद कले जदुबल। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। इति श्री हरिवंश पुराण आख्यान सुख बोलती हे शुण परीक्ष राजन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। बेलु बेल वृद्धि है दुई समर देवकु दुर्लभ जानरे अगोचर नृपति मानक आगे मिली न जादवे नाना शस्त्र मारी युद्ध करुछंती सर्वे। नाना शस्त्र मारी युद्ध करुछंती सर्वे नाना शस्त्र मारी युद्ध करुछंती सर्वे। तेणु जेतेबेले बलराम जरासंधकर समस्त अस्त्र को आज नष्ट कर देइछंती सेतेबेले यादव माने अत्यंत आनंदित होइछंती एवं जेते सैन्य सामंत माने थिले जरासंधर समस्त को आज यादव माने परास्त करुछंती। हाथी रथी पदातिक आज जेजा जेजा अस्त्र शस्त्र को धरी आज महासमर करुछंती। सेतिरे कार मुंड छिड़ी गलानी तो कार गोड़ कटि गलानी तो कार हाथ कटि गलानी एमिति भाबरे आज महासमर चली रक्तर नदी बही जाउची। कार छिड़िला पाद छिड़े कहा मुंड अंटा ठारू छिड़ी थके हेले बेनी खंड। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गुरु जबा जमते कार छिड़ी आंठू गंठी प्राण भय के पलाए रणे देई पीठी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। कार बाहु छिड़ी पड़े बाजी कांड खंडा गदा घाते थके पड़ी हेले मसी गुंडा। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तीक्ष्ण सर बाजी अंगु बहते रुधिर गेरु बड़ा गिरी प्राय दिशई शरीर। यादवंक बाणे सर्वे होइले आकुल यादवंक बाणे सर्वे होइले आकुल। तेणु आज जेतेबेले कहार का प्रति दया नाही पदातिक बल तेंटा भूषा धरी जेतेबेले यादव बल मानक मारुछंती यादवंकर सैन्य सामंत माने सेमाने मध्य से सैन्य मान को परास्त करुछंती। केही केही गदारे प्रहार करुछंती केही केही खड़गरे मुंड को काटी दउछंती। एमिति जेतेबेले कुड़ कुड़ शब सेठी गदा हो जाउची जेतेबेले रक्त जुड़ुबुड़ हो जाउची जेमिति रक्तर नदी रे से शब सब भासी उठुछंती। रक्तर नदी रे जेमिति शब गुड़ा सब बही जाउची एवं सेही रक्तरे कहार हाथ बही जाउची हाथ स्रोतरे भासी जाउची कार गोड़ स्रोतरे भासी जाउची कार मुंड स्रोतरे भासी जाउची से रक्तर स्रोतरे। एमिति रूप को देखिले जे कि छाती रे छनका पशिजिव एमिति भाव आज युद्ध करुछंती बलराम उग्रसेन आदि यादव माने। तेणु चंडी चामुंडा माने सेतेबेले देखिदेले जे रक्तर नदी छुटुची सेतेबेले किलिकिड़ा नाद शब्द करी आज
से रक्त को पान करने शोणित को पान करने धाई आसुंच भैरवी चामुंडा रण चंडी भद्रकाली जोगिनी विजया जया कंकाली बेताली जोगिनी विजया जया कंकाली बेताली जोगिनी विजया जया कंकाली बेताली श्मशान बासिनी भूत प्रेत गण संगे मेद मेदा काई नृत्य कले नाना रंगे गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन किली किला कुकु भयंकर ध्वनि नाचंती उलग्न श्मशान बासिनी विकट बदनी मुक्त केसी दिगंबरी लह जुआ करे काती खंडा धरी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन आज भैरवी चंडा चंडी भद्रकाली श्मशान वासिनी श्मशान चंडी 64 जोगिनी नवकोटी कांतानी आज समस्त आसी पहुँची जाइछंती किड़िकिड़ा नाद आज कुहुकु नाद गह गह शब्द छातीटा थरी उठुची आउरी से चंडी चामुंडा माने शोणित को पान करुछंती मेद मेदा को से मांस को भक्षण करुछंती लह लह जुहा काढ़ी जे कहीं देखिबो भय करिवो दम घोष तुले रण कले सक्राजित रुक्म बाहु धवर युद्ध प्रमित रुक्म बाहु धवर युद्ध प्रमित रुक्म बाहु धवर युद्ध प्रमित जयद्रथ नामे सिंधु देश नरपति 8 सहस्र राजा थांती तार पछकती गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन तेणु आज जन जनकर सहित जन जनकर युद्ध होउची जेतले यादव माने प्रभुंकर कृपा अच्छी से उपरे प्रभुंकर आशीर्वाद अच्छी से आउ मायाधरंकर माया आज घोटी जाइछि से युद्ध रे प्रभु नथिले भी प्रभु निजे ही युद्ध करुछंती जहाँ फल आज जरासंधर समस्त सैन्य सामंत माने आज समस्त सैन्य सामंत माने आज तले धराशायी हो गले ये सब को देखी आज भय करिगले समस्ते आज जेते 96 सहस्र राजा माने थिले ये सब को देखी भय करि जाउछंती यादव बल मात्र अल्प हेले आमर कोटी कोटी सैन्य सामंत को परास्त किपरि करि पारुछंती जानी नाहांती से माने जहाँ को उपरे प्रभुंकर कृपा अच्छी जहाँ को उपरे स्वयं नारायणकर आशीर्वाद अच्छी जे प्रभु नारायणकर भक्त तेणु तांकर विपद केमिति आसीबो बुझी पारुनाती ये जरासंधर बल माने तेणु एथर जितेले समस्ते देखिले पछकु चाहिदेले जे सैन्य सामंत माने समस्ते निहत हो सारे तेणु समस्त राजा माने भୟରେ जाई जरासंधक पछपटे लुचिकी रहिले जितेले जरासंधक पछटे लुचिकी रहउछंती जानी पारिले जरासंध जे जे मोर सैन्य सामंत माने समस्ते निहत हो सारे आउ मोर जेते राजा माने थिले समस्ते परास्त हो सारे सेतेबेले समस्त को पछपटे रखी जरासंध कौन कहउछंती संग्राम रे पीठी देई जीवन विकले जरासंध पछे जाई रहिले सकले जरासंध पछे जाई रहिले सकले जरासंध पछे जाई रहिले सकले सैन्य भंग हेबा देखी जरासंध वीर रथरु डेई न गदा घेनी धातिकार गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन चक्राकार करी गदा शून्य रे बुलाई बलराम उपरे पिटिला निठाई गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन
ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର 96 ସହସ୍ର ରାଜାମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି ବଳରାମଙ୍କ ପାଖରୁ, ଏ ଯାଦବ ବଳମାନ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ଜରାସନ୍ଧ ଆଉ ଉପାୟ ପାଇଲେନି। ଶେଷରେ ନିଜ ରଥରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର 72 ଭାରର ଗଦା, ସେ ଗଦାଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଏମିତି ବୁଲେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବୁଲେଇ 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 ଯେତେବେଳେ ବଳରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଳରାମଙ୍କର ସେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ, ସେ ରଥକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ 72 ଭାର ଗଦାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି, ବଳରାମଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥଟି ଯେମିତି ଦୋହଲି ଗଲା। ବଜ୍ରେ ବଜ୍ର ବାଣ ବାଜି ଯେନେ ପରି ତାଳ, ଉଠିଲା ବନ ଶିଖା ହୋଇନ କରାଳ। ଉଠିଲା ବହନ ଶିଖା ହୋଇନ କରାଳ, ଉଠିଲା ବହନ ଶିଖା ହୋଇନ କରାଳ। দেখি জরাসন্ধ রাজা মনে লজ্জা পাই, আবর বেড়ে কগদা পিটিলা উঞ্চাই। আবর বেড়ক গদা পিটিলা উঞ্চাই, আবর বেড়ক গদা পিটিলা উঞ্চাই। তেণু আজ যেতবে গদাকু সে 72 ଭାରର ଗଦାକୁ ବୁଲେଇ 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 ଯେତେବେଳେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ବଜ୍ର ବାଣ ମାରେ, ସେମିତି ବଜ୍ର ବାଣ ଯେମିତି ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆଜି ଜରାସନ୍ଧକୁ ଲଜ୍ଜା ହେଇଗଲା। ଜରାସନ୍ଧ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ରଥର ଟିକେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ହେଲାନି, ଅଥଚ ମୁଁ ପଛକୁ ଘୁଚିଗଲି। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ବୁଲେଇକି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ 72 ଭାରର ଗଦାଟାକୁ ଜରାସନ୍ଧ ଘୁରେଇ 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 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାରଟେ ପକାଇଛନ୍ତି ସେଇ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ, ରଥରେ ବାଜି ଛିଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ। ଆଉ ସେ ରଥରେ ବାଜିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆଜି ମହାଲଜ୍ଜା ପାଇଲେ ଯେ ରଥର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେଲାନି। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରୋଧ ହେଇ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗଦାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାରଥୀ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ରଥଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ରଥଟା ଉପରେ ନ ବାଜି ସେ ଗଦାଟି ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, 3 ତାଳ ଗଛର ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ସେ 72 ଭାରର ଗଦା ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ବଳ ଯେମିତି 3 ତାଳ ଗଛର ଗାଢ଼ ହୋଇଗଲା। ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲେ ଜରାସନ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରଥଟା ଘୁଞ୍ଚିଗଲାଣି, ପୁଣି ଥରେ ଉଠିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ପିଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଗଦାଟାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଯେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ସେ ରଥକୁ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବାଜି ଛିଟିକି ପଡ଼ିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରଥଟିକୁ ସାରଥୀ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ତଳେ ବାଜିଗଲା ଗଦାଟି, 3 ତାଳ ଉଚ୍ଚର ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଥର ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରଥକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 3 ଥର ତାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିରାଶ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଗଲେ ଆର ବଳ ସରିଗଲା। 3 ବେଳା ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଉ ହେଲା ଗଦା ତାର, ରାମ ବିଚାରିଲେ ବଳ ସରିଲା ଏହାର। ରାମ ବିଚାରିଲେ ବଳ ସରିଲା ଏହାର, ରାମ ବିଚାରିଲେ ବଳ ସରିଲା ଏହାର। ପୁଣି ଜରାସନ୍ଧ ଗଦା ତୋଳି ଧରୁ ଧରୁ, କତୁରୀ ବାଣରେ ରାମ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟରୁ। କତୁରୀ ବାଣରେ ରାମ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟରୁ, କତୁରୀ ବାଣରେ ରାମ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟରୁ।
ତିନି ଥର ପ୍ରହାର କଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆହୁରି କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗଦାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କତୁରୀ ବାଣଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଯେତେବେଳେ କତୁରୀ ବାଣଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାଣ ସେ ଗଦା ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗଦାଟା କଟିଗଲା ସେତେବେଳେ ଖାଲି ବେଣ୍ଟଟି ଧରିଛନ୍ତି। ଲାଜ ହେଇଗଲା ଜରାସନ୍ଧକୁ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ବେଣ୍ଟକୁ। କ'ଣ କରିବେ? କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରୁ କେବେ ପଳାୟନ କରିବେନି, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ, ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରୁ କେବେ ପଳାୟନ କରନ୍ତିନି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଖଡ଼ଗଟିକୁ ବାହାର କଲେ। ଖଡ଼ଗଟିକୁ ବାହାର କଲେ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଲେ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରି ଖଡ଼ଗ କରେ ଧରି ଧାତିକାର, ଗରଜନେ କମ୍ପାଇଲା ପୃଥି ଚରାଚର। ଗରଜନେ କମ୍ପାଇଲା ପୃଥି ଚରାଚର, ଗରଜନେ କମ୍ପାଇଲା ପୃଥି ଚରାଚର। ପଦାଘାତେ ବସୁମତୀ ହେଲା ଟଳମଳ, ଦେଖନ୍ତି ଦେଖଣା ହାରି ହୋଇବେ ନିବଳ। ଦେଖନ୍ତି ଦେଖଣା ହାରି ହୋଇବେ ନିବଳ, ଦେଖନ୍ତି ଦେଖଣା ହାରି ହୋଇବେ ନିବଳ। ଦେଖି ବଳରାମ ସ୍ୱାମୀ କପେ ପରଚଣ୍ଡ, ସର ମାରି ଖଡ଼ଗ ତାର କଲେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ। ତତକ୍ଷଣେ ରୁଦ୍ର ତେଜ ଧରି ସଂକର୍ଷଣ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବସାଇଲେ ପାଶୁପତ ବାଣ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବସାଇଲେ ପାଶୁପତ ବାଣ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବସାଇଲେ ପାଶୁପତ ବାଣ। ଯେତେବେଳେ ଖଡ଼ଗ ଧରି ଧାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ସେତେବେଳେ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଖଡ଼ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖଡ଼ଗକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଏଥର ବଳରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅତି ପ୍ରବଳ ହୋଇଗଲା। ବଳରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅତି ପ୍ରବଳ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ଜରାସନ୍ଧକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ତାକୁ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଲାଣି ଆଜି ସବୁ କଷ୍ଟ ଆଜି ମୋର ଲାଘବ ହୋଇଯିବ, ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାରିବି। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ କପମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ପାଶୁପତ ସରକୁ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଜରା ଆଜି ତୋର କାଳ ପୁରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧର ସମସ୍ତ ବାଣକୁ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ବଳରାମଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଜି କୋପାନଳ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଆଜି ଯେମିତି ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ପାଶୁପତ ସରକୁ ଧରିଲେ ଆଉ ହଳ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଉଠେଇଲେ। ଆଜି ଯେତେ ଦିନର କଷ୍ଟ ତୁ ଦେଇଛୁ ଆଜି ସବୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ଆଜି ନେବି। ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି, ସବୁଦିନ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଯେତେ ଥର ତୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ହେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ମାରିପାରୁନି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣିବିନି, ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି ଆଉ ସବୁ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ଆଜି ନେବି। ସେଥିରେ କୋପାନଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିଛନ୍ତି ବଳରାମ। କାଳାନ୍ତକ ବାଣ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ସମର ସମ ଦିଶେ ତାର ଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରଳୟ ସମର ସମ ଦିଶେ ତାର ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରଳୟ ସମର ସମ ଦିଶେ ତାର ଜ୍ୟୋତି। ଲହ ଲହ ଜିହାସିରେ 107 ଫେଣି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଦିତ୍ୟ ଜିଣି ଦିଶେ ନେତ୍ରବେଣୀ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଦିତ୍ୟ ଜିଣି ଦିଶେ ନେତ୍ରବେଣୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଦିତ୍ୟ ଜିଣି ଦିଶେ ନେତ୍ରବେଣୀ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ବିକଶିଲା ତେଜ, ବୃହସ୍ପତି ସହିତରେ ଦେଖି ଦେବରାଜ। ବୃହସ୍ପତି ସହିତରେ ଦେଖି ଦେବରାଜ, ବୃହସ୍ପତି ସହିତରେ ଦେଖି ଦେବରାଜ। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମଙ୍କର କୋପାନଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ କୋପାନଳ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେବତା ଦାନବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଦି ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିଲେ, ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଥରେ ଯଦି ସଂକର୍ଷଣ ରାଗିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ଏ ତିନିପୁର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଜି ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲ
काम पालंकर क्रोध को संभाल ता नहले सृष्टि ध्वंस हो तेणु समस्ते आज देवता माने प्रार्थना करुछंती भय पाई देव गण कले नाना स्तुति जय जय काम पाल अणाकार मूर्ति क्षितिया पतेज पुणी वायु जे आकाश ये पंचभूतात्मा तव शरीर प्रकाश तव शरीर प्रकाश गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन कृष्ण श्रीमधुसूदन अक्षय जरामर तुम्भे आदि मूल निरंजन निराकार अट शून्य ठूल काल काम निद्रा बचाइल जोग साधी अष्टांग जोग को आपे करियछ सिद्धि आपे करियछ सिद्धि गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन कृष्ण श्रीमधुसूदन तेणु जितेबले देवता माने समस्ते रही प्रार्थना करुछंती हे कामपाल हे संकर्षण हे बलराम आपण जदि एमिति कोपानल मूर्ति की धारण करेंगे सृष्टिटा ध्वंस हो सृष्टि को रक्षा कर बलराम ए सृष्टि को रक्षा कर जितेबले देवता माने प्रार्थना करुछंती सेतेबले देवदेव संकर्षण आज शांत होइछंती शांत हैला परे कौन कहउछंती देवता माने सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी की विराम दबा टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा भज भज रे मन राधे गोविंद भज भज रे मन राधे गोविंद भज भज रे मन राधे गोविंद भज रे मन राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद भज भज रे मन राधे गोविंद भज भज रे मन राधे गोविंद 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 भज रे मन राधे गोविंद।